Na sila? Yeah. Ano pa sila doon, nagsusulat pa sila doon. Sila, pero yung si ano? Sila Jonghae, nandoon na sa taas. Nakakit na yun. Yun yung unahin. Oo. Nakada din ang kwarto na. Nasa kwarto na. Ano yan? Alay ko sa'yo. Huh? Paano sasabihin, hello? Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa'yo. Arigato. Japanese pala yun. Ayoko na sa'yo. Oh! Lagyan mo lang ng ano. Yes. Ay. So this is for the artist. Okay. Oh. Thank you so much. Rosé, guys. Rosé, bigay ng hotel. Meron na. Ayan. On ba diyan? Yes. Yan, abangan ang family ni Jonghae, alright? Friday. Yeah, cheers. Romel, cheers. Ay, balik. Cheers. Yan. Oh. Thank you. Sa Skytrain, sa ano, sa airport. Nasa Opus Hotel kami, guys. Opus Hotel. Andito lahat ang mga manager ni Jonghae. Ayun. Yung nakabagpak, yan yung manager. Naka-pink. Naka-pink. Andito rin yung ABS-CBN. Ayan. Yung naka-jacket na gray ABS-CBN. That's Carmina. Jonghae's produce oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Ayan. That's Maroon. This is the hotel ni Jonghae. Ayan, sa labas ito, guys. Ayan. Yan yung hotel ni Jonghae. O, diba? Ang ganda. Pink na pink ang ilaw nila, guys. Ayan. Let's go inside. See the champagne? They have given us champagne for cheers. There you go. It's a video. Manager, thank you for the complimentary.